बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, किसी जगह एक शख्स रहता था। उसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे, हत्ता कि उसको मर्ज़ुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। वो खुद तो फोत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल दिया कि कैसे फ़ैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को भी विरासत मिलेगी और किसी एक को विरासत नहीं मिलेगी। तीनों भाइयों ने फ़ैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इनसे कोई हल मांगें। तीनों भाई शहर के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में इन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा कि जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिर रहा था। इन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ, ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही कहा, वाकई ही मेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस जल्दी बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा, हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं है, हमने उसे नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया इन तीनों को खींच कर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो इन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों लोग काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले आदमी ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब काजी साहब, हमने ऊँटनी को नहीं देखा था। हाँ, अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उससे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते का एक तरफ का घास तो खूब चढ़ा हुआ था मगर दूसरी तरफ का घास वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था, इस आदमी की ऊँटनी एक आँख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस यही बनता था कि जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि जब ऊँट रास्ता चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बखेरते हैं, जबकि जिस राह से हम आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा पड़ा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं सकती। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले आदमी के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। फिर इन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर इसका कोई हल बताऊंगा। ये तीनों भाई मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो इन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले भाई ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है। बात काजी तक पहुँच गई। उसने तीनों को अगले दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो इसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो इसको शरारत सूझी। उसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला
یہ گوشت کتے کا گوشت ہے۔ اس نے بتایا، گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں کے ساتھ ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہوں؟ تیسرے نے کہا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، نہ ہی ہمیں کتے کا گوشت ہمیں پکوا کر کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے ارد کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے والد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا، اسے دروازے پر یہ بچہ ملا تو تمہارا باپ اسے گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تو ناظرین، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایات جن میں علم حکمت کے درس ہوتے ہیں۔ یہ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔